প্রজ্ঞা ভবনে আন্তর্জাতিক যুব দিবসকে সামনে রেখে বিদ্যালয় স্তরের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এইডস সম্পর্কিত সচেতনতার প্রসারে কর্মশালা, এইডস মোকাবেলায় সার্বিক সচেতনতার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এইচআইভি এইডস এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করার জন্য ত্রিপুরা এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি এবং বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর যৌথভাবে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে আজ আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদযাপন মঞ্চে আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা সহ বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের উপস্থিতিতে এক বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সহ শিক্ষক শিক্ষিকা এবং অন্যান্য বিভিন্ন স্তরের পদাধিকারীদের উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে। মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরতে গিয়ে দাবি করেন, অস্বীকার করার উপায় নেই, এইচআইভি এইডস একটা মারাত্মক ব্যাধি। একমাত্র সচেতনতার রাস্তা অবলম্বন করার মধ্য দিয়ে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এইচআইভি এইডস এর ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করা যাবে, এমনটাই দাবি মুখ্যমন্ত্রীর। এই সময়ের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে এইডস এর ক্রমবর্ধমান গতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করার পাশাপাশি আগামী দিনে সম্মিলিতভাবে সচেতনতার রাস্তায় হেঁটে এই সমস্যা মোকাবেলা করতে হবে বলে সকলের উদ্দেশ্যে আহ্বান রাখেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা। बहुत ही भयंकर वायरस है और अभी पूरा देश में इसको लेके पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमेशा डिरेक्शन देते रहते हैं कि किस तरह इस वायरस से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। और ख़ास करके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आप पहले तो एक ही मतलब स्टेट में देखा पाया गया है, लेकिन अभी बहुत सारे स्टेट में अभी फैल रहा है। तो त्रिपुरा में भी अभी देख रहा हूँ, पहले था ही नहीं है, अब धीरे धीरे थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है इसका इन्फेक्शन, बहुत लोगों में ये पाया गया है। तो इसलिए हम लोग काफ़ी इसको चिंतित है और आज यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है क्योंकि ये अवेयरनेस से ये हम उससे बच सकते हैं। खास करके जो यंग जनरेशन है, जो स्कूल और कॉलेज का स्टूडेंट्स है, उसमें क्योंकि ये अवेयरनेस नहीं होने पर ये कैसे ये हम सब जानते हैं रूट ऑफ माने एंट्री ऑफ HIV, तो HIV कैसे होते हैं और क्या क्या साइन एंड सिम्टम है, इसके बारे में बातचीत हुआ है। और अगर इस तरह साइन एंड सिम्टम है तो पहले ही सोचना चाहिए कि मैं HIV होने के लिए ऐसा कुछ जगह में तो हम नहीं गए या ऐसा कुछ हम काम तो नहीं किए और ऐसा कोई इंजेक्टेबल ड्रग्स तो नहीं लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, अविराम 24/7।